Mandelitso, man! Mandelitso, kumaukas na! Ini gusto nga padami ti training may jungles between Tagwa Bagulin and Kapangan. Naurnong tatatang malam. Kat amok nga sigurado. Amin tayo dito, imay tayo nga si Pupuso. Nagapo tayo, tinaduma-duma nga ili. Akas makitakmat. Ada tinagapo ti Buntok, ada nagapo ti Sablan, ada nagapo ti Kailokanwan. Kun dito'y kabinggitan mo't lang. They just taught us how to hold arms, how to fire, and how to defend ourselves, called bayonet fighting, and also some kind of self-defense, hand-to-hand self-defense. Importante iti panagurnos, iti buyan, iti panagtaktakdar tayo. Tapno nga magulo, iti kasta tayo nga agasasao. Okay, no imbagak nga. Ag-form kayo, form a line. Aglinya kayo, iti pasango dito eh. Namatan nyo. Okay. Form! Form! Ay, man baka man na rin, no? Tell na. Mandilitso! Mandilitso, man! Mandilitso, kumaukas na! 1, 2, 3, 4, 5! Lalayo! Lalayo! Ito nung malam, asimbulan na kami ngay. Da apoy ijay nga kakit, mararound kami ijay. Ag-istorya. Kakabsat, panunutan tayo kuma. Dahito nga paltog. Katanga basta-basta. Dahito tiga po na. Tapno mabiyag dagiti tao. Nga mabiyag tayo. Kung dahito yung lang, timang dadaal. Iso nga pangasi tayo kuma. Antayo nga itututok, iti sibilyan. Numanan, pinaltugan nyo ti kalaban. Antayo kuma nga dublion nga patayon. Nung natay isunan, hanyo pala nga dublion nga patayon. Ta inayan. Inayan dahi ta ure kas ano, respito nyo. Ta isutin susurun, kilalakay tayo. Tiyap apo tayo. Iso nga ibagbaga kanda kayo, panghasyo. Ano kayo nga agloko-loko. Panghasyo kuma. Pati respito tayo kuma, ti maysa kan maysa. Respituhan tayo, ti opisyalis tayo. Kanda kiti lalakay. Tano na tayo mat kuma ti lumakay. Marik na tayo, ti respito ti anak tayo. At sabay kuma. Tadya nga training tayo. Ada tinaadal yo. Sasabat tayo, lumakay tayo to, sisinabat tayo matlang.